الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Dimanche le 17 avril 2022 Limé Brevania Mbadon Sigi Kounye Imam Hassan alayhi salam aka mauludi Dakuya filam mana noya ma amino o lase awma inshallah Imam Hassan re kira re bunya ko munu fo akan ka hakilla jigi ka nga kanu kura ya kata kira na so dingoma Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ambade on amet tangine Allahu Ta'ala fe ka bo iblisa la yinu toroma ala shitane minga fen dangane ka yoroma jan ka bo kan nema bela jelena. Nam Mais Dieu accorde la paix et le salut sur le prophète Mohammed et sa noble famille. O ko fe aman sisi na Allahu Ta'ala to barkama e alami nyene malogolo ntigi Allah hara ne manker lentigi. Abdallah Ben Abbas avait cité. O ko fe amiseli zamiyu makiyu madaniyu kan namugelea naka kolumne na e ba soro shun digile mbala atika mfamu atika mfamu sinon ni rectification folo minge nanga retrograde ngani debashi ambade on sil kelen ko fe danfa la so kayra maka ni Muhammad mina sumo kunte ala tifuida ansilla kira labani na malabanka Imam Ali karamallahu wajha yodefo manami ni kira fatura beka kira shuku akuni e fatuli de wayu binatike kira shima fatu ka koyenye ko wayu tigera ka fatuli ko fe fona kira okuma mba nyini fe ni seri mafe ikanko fay Imam Ali ko te kira ka kela ansilla zamzamiyu madaniyu ka makiyu ansilla kan namugelea ale de wulila ko Sedil Bashari Imamil Mutakina ale do salatu e fembaye hali shini ne bika miri Qur'an ayina masaka korodo ala ko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ala ere bilibili baka seri kraka namugela ni mbayira ko dante kirala sigatola ala te ala dente ngo kofe kira ka bunya dan fan shi ti saka hakef ala yɛrɛ belebele ka seli kira kan amani me ko ala seli la dan fan shika dan fan tɛmɛnenw la dan fan minnu mina a ko n bɛ seli Muhamadu de kan ne ni n ka mɛlɛkɛ jama aw yɛrɛ minnu limanara a yɛrɛ ka seli a kan an selilen kɔfɛ zamzamiyu kan namugele amina don an ka walada kɔnɔ an nama walada in bɛɛ fɔ an bɛ dɔɔnin fɔ ten k'a jɔ kɔni nam Abdallah Ben Abbas avec cité. Namun geleya ko ni hadisa minena Abdullahi ibn Abbas la ala ka jemba ma nam lorsque nous étions chez les messagers de Dieu. Abdullahi ibn Abbas ko don do la ulu kunna kira Muhammad Mustafa fe una sigile mbe barola misiri kuru kono nam Fatima El Zahra s'était présentée chez lui en pleurant. Uku ako ubola soni uye Fatima Zahra al-Batuliye kira demso Fatima binale atelier bato do namugeleya abi kashila nam le prophète lui avait dit okelen manami kirayi kanto pourquoi vous pleurez ako ndemso munyi soro ega kachi sababu yemui nam elle lui avait répondu okele Fatima yi kanto afama oh les messagers de Dieu ako alaka kira ani alaka nabinyuma nam Hassan El Husseini était sorti. Et ako Hassan Husseini de bora
k'u bɛ t'u sina yaala nam Mais je ne sais pas où ils étaient allés. nga u bɛna waati o waati la yaala kɔfɛ laada la o bɛɛ tɛmɛna Ala ka kira ma dɔw taara san wa u taara dugu Hasanu Usenu tununa Yatabari e ko ali sangaba mɛlɛkɛw tɛna dɔn ko dɔ bɛ yen siga t'o la u bɛna dɔn i tulomajɛ ka kisa in na mɛ nam Le prophète lui avait dit, chère fille, nin kɛlen kumana min kira y'i kanto Fatima albatuli ma ne pleurez pas parce que Dieu les avait créés. a ko n denmuso kana kasi aha Ala de y'u da a jambu la siga t'o la i den ninnu man dɔgɔ Ala bolo a jambu la u tɛ tunu Ala la u tununen bɛ e ni ne ka ɲɛ ka yeli la nka Ala b'a dɔn u bɛ yɔrɔ min nam Et Dieu est le plus miséricordieux. a ko wa i k'a dɔn Ala ye masa min ye hinɛ masa ye a ka hinɛ fɛrɛlen don nam Oh Dieu. o kɛlen kira y'i kan sama Ala yɛrɛ ma sisan kuma min kan ka fɔ Fatima ye o kɔfɛ a bɛna i ɲɛsin Ala yɛrɛ ma ka kuma Ala fɛ a mɔdenw ka hakɛ la kɔni nam Gardez les s'ils étaient acheminés au désert. kira ko yaa ma n b'a ɲini fɛ i ka Hasanu Usenu kisi i k'u tanga n'a y'a sɔrɔ u tununnen don kungokolon fantan bantan de kɔnɔ e de ye kisi masa ye u kisi ye nam Oh Dieu. yaa ma ɲi Sauvez-les s'ils étaient dirigés vers la mer. n'a y'a sɔrɔ u taamana k'u fili taara n'u ye kɔgɔji la Ala y'u kisi kɔgɔji tɔɔrɔ ma nam Là, Gabriel était descendu en disant au messager de Dieu. O kɛlen kumana min sɔɔni Jibirila y'i cun cɛpa n ko kɔntakiti tun bɛ kira ka du ni Ala ka kabako de ni ɲɔgɔn cɛ siga t'o la Yatabari foyi tɛ kɛ kira ka so Ala tɛ min kalama kuranɛ falen bɛ kira ka du kɔnɔ kuma caman de la siga t'o la a kana kira wele kogo bolo fɛ kuranɛ y'o fɔ o tuma Ala b'a dɔn mun bɛ yen kira n'a somɔgɔw ka bɔ Ala bolo kojugu Fatima ni a fa ye nin kuma kɛ kira ye Ala deli dakurunya fila Jibirila y'i cun nam O Ahmad. Jibirila jiginnen kumana min a y'i kanto kira ma a ko o Ahmad nam Ne soyez pas triste ni chagriné. a ko kira laban kana hujunu nam Car ils sont vénérables. a ko i k'a dɔn Hasanu Usenu mɔgɔw de don minnu ka bɔ Ala bolo kojugu siga t'o la bonyaba tigiw don sangaba kɔnɔna la ani dugumakolo kan maadenninw tɛ kana hujunu nam Ils sont vénérables ici-bas et vénérables à l'au-delà. En plus, leur père est mieux que. Jibirila ko kira ma a ko wa i k'a dɔn Hasanu ni Usenu wolofa n'o ye Imamu Aliyu ye karamallahu wajha a ka fusa ni fa bɛɛ ye nam Et ils sont maintenant endormis chez la tribu de Bani El Nadjar. a ko k'a dɔn Bani Najarikaw fɛ u tununnen u taara bɔ olu ka dugu de kan u bɛ yen u kisilen don Jibirila nana Hasanu Usenu yɔrɔ fɔ kira ye nam Où Allah avait ordonné des anges pour le surveiller. a ko i kana se ka fiye o kumana min n'Ala y'a ye u bɛ ka tunu a ye mɛlɛkɛ fila yamaruya olu ka jigin ka bɔ kabakolo la ka na Hasanu Usenu kɔlɔsi cɛpa namu gɛlɛya ma nin f'i ye n ko Usenu bangelen Jibirila natɔ Ala ka duwawu don na kira ka so a tɛmɛna mɛlɛkɛ dɔ la a kamasi bɔlen don a bɛ ŋuna na jabulu kafu kulu kɛrɛfɛ Jibirila yɛlɛma ka mɛlɛkɛ in lajɛ a ko mun y'i sɔrɔ a ko Ala ye ne bila ci dɔ de la n sumayara a diminankɔrɔ kan kamasiw bɔnna ka ɲɛ n ka taa yan Jibirila ko ne bɛna taa Muhamadu fɛ yen kisi ni nɛɛma b'a ma o ye den kura sɔrɔ walima mɔden i b'a faamu cogo min Ala ye n ci n ka taa duwawu don na ye i tɛna an ka taa i k'a fɔ Muhamadu ye a k'Ala yafa deli ye lala a bɛ sɔn ka yafa i ma o kira kama kɔni Jibirila ni o mɛlɛkɛ in de nana kira fɛ yen u nanen kumana min ni Jibirila ye kuma ɲɛfɔ kira ye kira yɛlɛla mɛlɛkɛ in ko kira ma i bɛ yɛlɛ mun na a ko Ala ye n ladɔnniya de ko n k'i surunali don a b'i surunali minɛ a ko nka n ka surunali don sara b'a la mɛlɛkɛ in ko kira ma o mun ye a ko i bɛ Usenu ta i b'a den dɔn kɛ cɛpa sirifu ni maa tɛ kelen ye
Hassan ni Usenu tunne Jibrila jigine filɛ nin sisan ka bɔ Ala yɔrɔ ka n'a fɔ kira ye ko mɛlɛkɛ fila cira Ala fɛ ka n'a ka den ninnu kisi wa u bi kabila yɛrɛ min fɛ n'o ye Bani Najari ye k'u bɛ yen de k'u yɔrɔ fɔ kira ye o tuma bonya yɛrɛ min bɛ Hassan ni Usenu na mɛlɛkɛ Jibrila de bɛ k'o fɔ kira ye sisan Jibrila ti kuma kun fɛ a ko i k'a dɔn wa Hassan ni Usenu sahaba bɛɛ de bɛ ka kira lamunumunu nin waati Madinɛ Jibrila de bɛ ka kuma ɲɛfɔ kira ye kira bɛ ka lase sahabaw ma Hassan ni Usenu valeri u bonya jɔyɔrɔ min b'u la Ala yɔrɔ u fusamantiya k'o ɲɛfɔ k'u fa o ka fusa ni fatɔw ye naam Puis Ibn Abbas avait dit. O kɛlen Ibn Abbas tɛmɛna n'a ka hadisa ye a ko les messagers de Dieu s'étaient élevés, nous étions aussi élevés avec lui. A ko Jibrila ye ni kira ye nin kuma kɛ kumana min kira wulila a tarabasɔrɔ ka wuli k'a jɔ a ko kira wulila k'a jɔ dɔrɔn olu bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ kira nɔfɛ cɛpa ni ne ye kanu ye labatoli kɔni naam quand nous étions arrivés à la tribu de Bani Najar kira y'i ɲɛsin Hassan ni Usenu bɛ kabila minnu ka du kɔnɔ n'u fila bɛ sunɔgɔ la kira y'i ɲɛsin ye n'o ye Banu Najiri ye sahabaw fana bɛ kira nɔfɛ hereka naam nous avons vu Al-Hassan Al-Husseini endormi a ko o sere kumana min Abdulahi ibn Abbas ko u nana sɔrɔ Hassan ni Usenu dalen don u bɛ sunɔgɔ la où les anges les avaient couverts par leurs ailes. A ko wallahi olu sele kumana min kira kuma k'a y'a ye kisi nɛma ba ma mɛlɛkɛw kɛlen bɛ k'u kama biribiri ɲɔgɔn kan ka Hassan ni Usenu fɔ k'u datugu Ala n'u hɔrɔma n'u bonya fɛ Ala yɔrɔ yatabari ahalul beytiw ka drapeau a couleur verti ani jɛma ani bilenma o don siga t'o la a wala kitabu ye nin bɛ ɲɛfɔ mun ye nin kɛ mun ye u ka drapeau kɛ couleur saba in ye u ko kira ka alijinɛ so kisi nɛma ba ma alijinɛ kɔnɔ a ɲɛ sinen bɛ alijinɛ so minnu ma o ye nin alijinɛ so saba in ye kitabutigi bɛ sɔrɔ ka alijinɛ so ninnu tigiw f'i ye naam ensuite le prophète avait porté Al-Hassan. A ko kelen kumana min kira sɔrɔla kisi nɛma ba ma kuma ɲɔgɔnya kɔfɛ ani Bani Najarakaw ni ɲɔgɔn cɛ a ye Hassan ta ka da kɔngɔn na naam et l'ange avait porté Al-Husseini. A ko kelen kumana min Jibrila ye Usenu ta naam où les gens voyaient cette scène. Jama kelen ka nin kabakoba in ye u ɲɛ bɛ Usenu talen la nka olu ɲɛ tɛ Jibrila la u dabali banna kira ko a kana siran Jibrila de kelen bɛ k'a ta naam Abu Bakr et Abu Ayyub al-Ansari avaient dit au prophète. U ko Seydina Abubakar Sidiki ni Abu Ayyub al-Ansari olu ko kira ma sisan naam oh les messagers de Dieu permettez-nous vous aider. U ko kira ma Hasani d'a ma kɛ e tɛ se ka den kɔni ta anw ɲɛna o ti bonya ye Hasani d'a ma an k'a ta naam les prophètes leur avaient répondu. O kelen kumana min kira y'i kanto Seydina Abubakar Sidiki ni Abu Ayyub al-Ansaru ma laissez-les sont vénérables là-bas et à l'au-delà. A y'a jɔ ne yɛrɛ ka nin den ninnu ta koyi sabu ninnu bonyani wajibara ne yɛrɛ kan sabu Ala y'u bonya diɲɛ kɔnɔ ya k'u bonya lahara naam et leur père est mieux que wa k'a dɔn u fa yɛrɛ fana ka bonya o ye bonyaba ye min b'u olu yɛrɛ ka bonya sanfɛ naam puis le prophète avait dit kira y'i kanto hali bi oh les gens je voudrais vous informer à propos des meilleurs gens et des meilleurs grands-pères. Kira y'i kanto a ko silamɛ jama a t'a jɔ n ka mɔgɔw fɔ a ye mɔgɔ minnu ka bɔ Ala bolo ni Muhamadu kɔfɛ ni danfɛn bɛɛ ye wa u faw ka bon ni fatɔw ye u baw ka bon ni batɔw ye naam des meilleurs grands-pères et des meilleures grand-mères. A ko a k'a dɔn mɔgɔw de don u mɔkɛw ka fisa ni mɔkɛtɔw ye u mamusow yɛrɛ ka fisa ni mamusotɔw ye naam les gens lui avaient dit nin kelen kumana bi jama y'i kanto kira ma ô prophète yaa an ka nabi ɲuman oui informez-nous an kibaruya n'o mɔgɔw ye dɛ minnu ka fisa e yɛrɛ kɔfɛ Ala bolo ni danfɛn bɛɛ ye an kibaruya n'a jamaw ye naam les meilleurs sont Al-Hassan et Al-Husseini. Kira kuma n'a m'aw dɔn ne kira kɔfɛ Hassan ni Usenu de ka fisa ne manton bɛɛ ye Aliyu ni Fatima kɔfɛ u ka bɔ Ala bolo ni bɛɛ ye Jabbar naam dont les grands-pères et les messagers de Dieu. A ko a k'a dɔn ni mɔkɛ b'u bolo u mɔkɛ ye ne Muhammadul Mustafa de ye aha sanayɛlɛ su
ala ye kabako min kɛ kira tɔw ye kira bugolu fɔ ala ye ya adama dilan n'i ka masaya bolo ye i ye Ibrahima k'i teri ye i kumana Musa fɛ da ni da i ko ni Isa ma ruhila o kuma ala ye mun kɛ ne ye a ko Muhamadu e ye ne kanuɲɔgɔn de ye n ye n yɛrɛ ɲɛda de porongo kelen k'o dilan k'o kɛ e ye e ni maa man kan ne bolo wa lahara dɔw e kelen de bɛ surunali don kira tɛ surunali don nabima tɛ surunali don fɔ e fɔlɔ ka surunali don a ko Muhamadu n y'a fɔ e de ye kuranɛ kɔnɔ wala sawfa yutika rabbuka fatarda a mɛn o mɛn min ye sɔn sɔnni la f'i b'a fɔ ala wasara n fara a ka ɲi ten o ma fɔ kira wɛrɛ ma ni Muhamadu tɛ naam. Et la grand-mère Khadija bene Kouwaïlet. Kira ko nama Hasan nu Usenu u mamuso dɔ Khadijatul Kubra do min y'a ka nafolo bɛɛ di ala ma ka ala ka diinɛ dɛmɛ kira ko ni Khadijatu ka nafolo ni Aliyu ka bamuru kun tɛ silamɛya kun ti jɔ ayi siga t'o la a ko u mamuso ka fisa ni mamuso tɔw ye sabu u mamuso ye ala ka diinɛ dɛmɛ u mamuso fɔlɔ de dara ala la ka don a ka silamɛya la kɔni siga t'o la Oh les gens, voulez-vous que je vous informe à propos des meilleurs mères et pères? Aba fenga jamakulu fawye jamakulu nga mo ka fusamantia fawye mo munu nu fanincinu ka fusani fanincini to bewa anu tenamuso koni jamako kirama ulu fanye nam les gens lui avaient répondu les messagers de Dieu oui bien sûr le prophète avait dit Nam Al-Hassan al-Husseini dont le père est Ali ibn Abi Talib. Ako wa nama do mo munu fanjini nu tenamuso ka fusani jiebe. Ako fene Hassan ni Husseinu de. Sikato la odo. Chapa. Nam et la mère est Fatima el-Zahra, la fille de Mohamed. Il avait ajouté Kira yi kanto ako nama do mo munu fanu baka fusani jiebe. Ako ye ni demjini nunu ye tuguni. Sabo u faye Imam Aliyu ye. Min yeda ala ya bunyama sujudu ke boli ye ala ye min aliyu min bange alikaba sode kono kabe arajaba kalo akle tan ani damado ba ne ma fili atan saba o make kira ye o make na nyuma ye mais haklima famu tigi de be nun famu ka do ala yu bunya ala yu kerengere ni blara na dro ala bi halaki ako Hassan nu Husseinu fana ba olu ka fusani fatow ye u ba fene Fatima ye o fene ka fusani batow ye nam oh les gens voulez-vous que je vous informe à propos des meilleurs oncles et tantes kira ko silamɛ jama n'a ma dɔn silamɛ jama bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan silamɛ min tɛnɛmuso n'a faniciniw ka fusani silamɛ bɛɛ ye min y'o fɔ aw ye nam les gens avaient répondu silamɛ jama ko kira ma olu dan tulo kan nam les messagers de Dieu kira y'i kanto kisi nɛma b'a ma le prophète avait dit ce sont Al-Hassan al-Husseini a ko wa n'a m'u dɔn Hassan nu Husseinu de ko ye dont l'ongle est Jafar a ko wa n'a m'u fanicini dɔn u fanicini de Jafar ibn Abu Talibi ye ala ye kaman fila kɛ min na n'a bɛ ka pan mɛlɛkɛw nɔfɛ ani jinɛ kɔnɔ kɔni ale ye sirifu bonya kojugu Jabbar nam et la tante Hani ben Abi Talib. A ko wa n'a m'u tɛnɛmuso dɔ Hani bin Abu Talibi ye o de y'u tɛnɛmuso ye Kureishi do Hashim ka do nam oh les gens voulez-vous que je vous parle à propos des meilleurs oncles et tantes kira ko silamɛ jama a t'a jɔ n ka mɔgɔ fɔ ye mɔgɔ min fanincini o ka fisa ni fanicini tɔw ye a banicini fana ka fisa ni banicini tɔw ye silamɛ jama ko kira ma o fɔ an ye nam les gens avaient dit oui les messagers de Dieu, le prophète leur avait répondu ce sont Al-Hassan al-Husseini l'oncle El-Qasim le fils du messager de Dieu a ko a k'a dɔn o fana ye Hassan ni Husseinu ye sabu u bɛnkɛ ye ne yɛrɛ denkɛ Kasimu ye Fatima a balimakɛ ye Kasimu ye kira den min fatura n'a kun y'a tɔgɔ da Kasim a fitinini a ko Hassan ni Husseinu u bɛnkɛ ye nam et la tante Zeynep la fille du messager de Dieu a ko wa n'a m'u banicini dɔn banicini in bɛ wele ko Zeinabu min ye kira denmuso ye o de kama n k'aw ma n ko mɔgɔw don minnu fanicini n'u bɛnkɛw ka fisa ni fanicini tɔw ni tɛnɛmuso tɔw ye nam
Ainsi leur père est dans le paradis. Ako wa kana siga fiye u faare abi aljina kono koy. Kira de bukan fo silame jamae. Nam leur mère est dans le paradis. Wa kana siga u bare Fatima. O fene aljina muso kuntigi. Siga tola. Leur grand-mère est dans le paradis. Umma muso re Khadijatul Kubra be aljina kono. Nam leur grand-père est dans le paradis. Ummo ke ne re minye aljina kono ge tigi ne. Ne to de sebenema dala. Ka farala to ka koni. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Leur ongle est dans le paradis. U bengere o be aljina kono. Leur tante est dans le paradis. U tene muso be aljina kono. Nam les deux sont dans le paradis. Waka do Hasanu senu re aljina deundo fo aljina funengenu kuntigu do. Sikatola odo. Jabbar. Mais kira ni faka sahabaw di. Mais o kira kelen fatule sahabaw sorolaw sahabaw cela ka kila ka imam senu kele Karbala. Est-ce que mbadoni kabako e. Aramaden kanga do ke yire labango nyumala. Nam ceux qui les aiment sont dans le paradis. Kira ko islam jama ni mogo mingira Hasanu senu fe. U kanu imitani fo aljina ko. Nam et ceux qui aiment ceux qui les aiment aussi sont dans le paradis. Wa awere min fene kira Hasanu senu fe. Mogo munu ya awere fene kanu. Ala bolu fene kuma bo jahannama donima. Aw ka Hasanu senu kanu ni kama. Sikatola. Jabbar. Nam Abu Hamza avait cité. Ningelen kumanami Abu Hamza yi kanto. J'étais sorti avec Abu Bassir. En allant vers la porte d'Abu Abdullah Ben Al-Husseini, Abu Bashir m'avait dit ne dites rien. Quand nous étions arrivés à la porte, Abu Bashir avait chuchoté. Où j'avais entendu Abu Abdallah dire oh, la femme, ouvre la porte. Malmao ni yaw kilo garsege mausune de 18h30 sira billet dimanche bara tobi amina cadeau di ka bougie souffler aywa ka do ke ala ka sawre irana